lagi dingin. Ila roh Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa sallam. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa mursyidina Syekh Muhammad Fal-Jilani wa muassisi Mahdi. Iftah qulubana wa syurah. Hayatana hayatan thayyibah mutmainnah wadfa' 'anna al-bala wal waba wa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Qala Allah hadza yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalikal fawzul 'azim. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma basata mau karim beberat jembarakan memperbanyak sapa Isa Nabi Isa akalama ing berbicara ma'a Rabbi sartane pangerane Nabi Isa tasyaffiyan krana gawe apa ya gawe ademe ati. Faqala maka matur sapa Nabi Isa ma qultu orang ucap ingsun boten ngucap kula lahum maring wong Nasara qaulan ing ucapan illa ma angin ngucapaken ing barang amartani kang perintah panjenengan ing kula bihi kelawan ma ai bitablihi kelawan menyampaikan ma wa isalihi lan menyampaikan ma ilaihim maring Nasara wa huwa utaima iku an i'budullah an tegese u'budu nyembah sira kabeh masih denang kagden ehong volume tambahi ehoi dikurangi an tegese volume kurang volume tambahi u'budu ehoi ciliki u'budu nyembah sira kabeh Allah ing Allah wis al wahida kang siji al ahada kang siji alladzi huwa kang utai Allah iku Rabbi pangeran ingsun aujadani mau judakan sapa Allah ing isun minal adami saking orang anak dadi anak warabbani lan ngopeni memelihara sapa Allah ing isun bi anwa'il lutfi kelan pira-pira wernane kewelasan wal karomi lan kelomanan warabbakum lan pangerane sira kabeh aidon aujadakum maujudaken sapa Allah ing sira kabeh minal adami saking orang anak mithli padane isun warabbakum lan melihara sapa Allah ing sira kabeh fatakunu mongko ana apa nisbatu ijadihi nisbate maujudaken Allah nisbate maujudaken Allah wa tarbiyatihi an ngopenane Allah lan melihara Allah alayya ing atase isun wa alaikum lan ing atase sira kabeh iku alas sawai ing atase padha
Ma tara min tafawut. Kok mata rosnya? Lana mata rauna ala kemudian. Alaikum. Mata ro orang ningali sira min tafawutin ing perbedaan, ing kekacekan fi khalqi ing dalam makhluk Allah. Wa kuntulan ana ingsun wa kuntulan wonten kula Gusti bi amrika kelawan perintah panjenengan wa irsalika lan ngutuse panjenengan wa wahyika lan wahyu panjenengan alaihim syahida iku syahidan nyakseni alaihi inatase umat Nasara ahfaduhum ngreksa kula jaga kula ing umat bitaufiqika kelawan taufike panjenengan ngreksa an amsali hadil hadayanat saking pira-pira padane ikilah hadayanat iku barang kang ora bener barang kang ora jelas hadil hadayanat saing pira-pira padane ikilah pira-pira kesamara atau barang kang ora jelas al batilati kang batal al batilati kang batal sapa kok tesnya ora baju putih sing kamen sapa wong SMP baju putih yang kok ngalipan tong pragat madum tu selagine ana kula ana iku fihim ing dalam kaum ing dalam mau sabarane annas falamma tawaffaitani maka sumangsane nyabut panjenengan mateni wafataken panjenengan ing kula wa rafa'tani lan ngangkat panjenengan ing kula bijudika kelawan lomane panjenengan diangkat ilama maring barang rafa'tani kang ngangkat sampean ing kula kunta mongko ana panjenengan bidzaka kelawan zate panjenengan wa asmaika lan asmane panjenengan wa ausafika lan pira-pira sifat panjenengan anta panjenengan iku ar-raqiba zat kang ngersa ail muhafidha zat kang al-muli kang menguasani li umurihim maring pira-pira persoalane annas tudilluhum nyesatakan panjenengan ing annas wa tahdihim lan maring hidayah panjenengan ing annas tarsyuduhum memberikan kebenaran ngelempengaken jejegaken panjenengan annas wa tawihim lan mlempengaken panjenengan ing annas wa anta utai panjenengan al munazzahu kan den bersiakan bidatika kelawan date panjenengan anjamil akwani saking sakabehane pira-pira tempat saking sakabehane pira-pira tempat anjamil akwani saking sakabehane pira-pira tempat ala kulli syai'in ing saban-saban suwi-wiji minal umuri saking pira-pira perkara al-kainati kang maujud iku syahidun dan kang nyakseni iku syahidun dan kang nyakseni hadirun kang hadir ghairu maghibin ghaib kang ora ghaib in tu'adzibhum lamun nyiksa panjenengan hum ing annas adlan karena keadilan fa innahum maka setune annas iku ibaduk pira-pira hamba panjenengan falaka maka iku kedue panjenengan antatasarrafa utayento mengatur panjenengan fihim ing dalem annas ala ayyi wajhin ing atase dene wajah tata'allaqu kang gumantung apa iradatuka sifat iradah panjenengan wa masyiatuka lan sifat ngersakaken panjenengan aidi wa in taufir lan lamun ngapura panjenengan lahum maring annas kapan ngapura dari segi mana fadlan krana paring anugerah wa taulan aja tulan dawae tulan Gusti Allah dawa fadlan wa taulan ditaul Al-Qur'an ya
wa taulan lan anugrahe libudat kang menang alal in'ami ing atase lan paring nyiksa al hakimu dat kang bijaksana al mutqinu kang tegen fi ima ing dalam maringi barang yang bagi kang saijo apa ma liman maring wong yang bagi kang saijo sapa man yang liman maring wong yang bagi kang saijo sapa man wa man lan mencegah ma anhu saking man bila musyarakatin tanpa batur tanpa sekutonan wala mudhaharatin lan tanpa bantuan. Wa il qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Isa, apa sih siraku ngomong ni manusia sembahan isune sira, sembahan sira, sembahan boke sira ta dudu isun, kok bisa ne sira sing disembah sepriben? Nabi-nabi sing jene sembahan Allah nyembah berhak priben mau ngomongnya sira ngomong sembahan sira ta. Nabi Isa paling susah karena dia disembah. Saking bisa jawab Nabi Isa hanya matur subhana ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta. Ya Allah Gusti, subhanak, mboten mungkin kula ngomong engkau mboten bener. Niku barang mboten bener, mboten mungkin kula ngomong subhanak. Lamun kula ngomong faqad alimta, sampanjenengan ngertos. Masa panjenengan mboten ngertos? Jadi saya ngomong atau tidak pada lebih tahu. Pun kula mboten saged jawab. Innaka anta 'allamul ghuyub. Pangertos tentang kula mboten ngertos tentang panjenengan. Panjenengan zat sing mengertosi segala-gala yang gaib, semuanya gaib. Termasuk musibah corona itu hal yang gaib, kapan hilang, kapan akan pergi, kapan akan selesai, wallahu. Silakan manusia memprediksi kapan dideleng. Falaula ilja'ahum ba'suna tadarru'u, kapan wis upai musibah, cobaan, wabah, taun, tadarru. Kapan sira tadarru tekilangaken? Pertanyaannya sudah tadarru belum? Paham ya? Pertanyaannya dari 270 juta penduduk, oke sing bayi sekejuta, dari 220 juta berapa yang tadarru? Ayo, yang tadarru berapa? Jadi Allah memberikan perintah tadarru. Jika kamu tadarru tekilangaken. Persoalannya sudah tadarru belum? Kalau sudah tadarru temenan dulu tadarru. Itu pertanyaannya. Dan kita sudah tahu jawabannya. Insya Allah kalau santri kiai tadarru sampai nangis-nangis, dongan ya Gusti. Yang lain, kader yang lain berbicaranya berapa kerugian saya, berapa saya punya pesawat ruginya, berapa saya punya kantor, berapa saya punya karyawan, berapa. Itu saja yang diperhitungkan. Ayo, tadarru belum? Nah itu. Nah kembali, jadi persoalan gaib hanya Allah yang tahu. Tapi Allah maha bijaksana. Sira tak arpang tak upai wabah. Engkau caranya mungkin ya hebat. Contoh. Sira arpang tak upai penyakit. Obatnya kian ya. Hebat kan? Falaula ija'u ba'suna tadarru. Kalau ada ba'suna, corona, musibah, wabah, tadarru. Kok obatnya tadarru? Ipala sira tak penyakit, kok obatnya kian ya? Ya Allah nikmatnya. Jadi kenapa kok didodok nang obat?
Itu menunjukkan Allah Rahman Rahim. Kenapa Allah memberikan sakit? Menunjukkan Allah kuasa. Jadi Allah memberikan wabah, Allah lagi ngomong bahwa saya itu ada. Semua tidak ada. Sok siapa sih? Petantang-petenteng. Nah, tapi lomane Gusti Allah diupahi caranya, diupahi cara. Nah, kalau kita tahu hakikat, kalau kita tahu kesananya, justru ketika tadarru mati itu mati yang terbaik. Mati dalam keadaan tadarru. Ya Allah, Gusti, nyuwun pangapunten Gusti, kula kata salah Gusti. Mati itu yang paling bagus. Nah, kita kan dhuwur. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Nabi Isa, panjenengan ngertos ning kula mboten ngertos panjenengan. Hebat. Innaka anta'allamul ghuyub. Keterbatasan. Bukan terbatas apa? Nabi Isa melihat dirinya sebagai manusia yang la a'lamu ma fi nafsik. Pada baik karo kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ketika diperintah Iqra, baca, kanjeng Nabi melihat dirinya. Ma'ana biqari, saya tidak bisa. Nah, itu melihat dirinya. Demikian pula Nabi Isa melihat dirinya, wala a'lamu ma fi nafsik. Tapi engkau adalah ta'lamu ma fi nafsi. Ini kiarane kehambaan. Oh, aja sombong. Gusti, ya, Nabi Musa, Nabi Isa meneruskan kalam dengan Allah supaya seakan-akan gawe alasan abdi diterima. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Gusti, kula mboten ngomong napa-napa kecuali yang panjenengan perintah niku. Jenengan perintah teng kula kok ngomong ubudullaha. Sampun, kula ngomong ubudullaha. Siapa itu Allah Rabbi wa Rabbakum. Dan setelah itu kula nggih bareng-bareng ke mereka. Bareng-bareng artinya mengawasi. Lah sasabune kula mboten wonten, kula diangkat, panjenengan kang ngertos. Apakah mereka menyembah saya atau tidak kan panjenengan yang ngertos, kula mboten wonten sih. Ketika saya ada, saya nyuruh mereka nyembah Gusti Allah. Ketika saya tidak ada, baru mereka nyembah Nabi Isa. Lah kan setelah saya tidak ada, lah setelah saya tidak ada kan engkau ada, engkau tahu. Masa maidoni kula sampai sing weru ji. Ayo, malah kula sebut semerep, kula diangkat munjuk. Seakan-akan demikian. Artinya saking apa ya? Sakingan wedi Nabi Isa. Sebab tidak ada nabi satu pun sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman sing disembah kecuali Nabi Isa. Habis ben ya usah diarani kurang sopannya langsung. Gusti, ya kula weru buat mereka buat nyembah kula ketika saya ada dengan mereka. Ketika saya diangkat munggah, kula mboten semerep kan panjenengan sing wonten. Wa kunta antar raqib alaihim. Ngeten mawon Gusti, disiksa ya mangga yo makhluknya panjenengan, diapura yo sampean ku pangeran. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Panjenengan gak dua sisi ta'dzib dan sisi al-ghufran. Panjenengan adil, setiap wong kabeh lamun diukur dari keadilan Allah mesti disiksa. Mesti disiksa. Kalau dari adil, ini kita manjendrakan karena adil Gusti Allah. Apa sih kita? Kadir apa? Kadir sembahyang. Sembahyangnya sing endi? Bisa sembahyang, ana tenaga, bisa tenaga, mangan, bisa mangan. Sing Gusti Allah kabeh, terus sira nuntut tangan. Jadi kalau kita itu masuk neraka itu karena adilnya Allah. Kalau kita masuk surga itu karena rahmat dan fadl Gusti Allah. Mulane in tu'adzibhum adlan wa in taghfir lahum fadlan. Dukhulul jannati lil fadli wa dukhulun nari lil adli.
Mandi surga itu karena fadlole Allah. Apa sih dikadirakan kita kakek kudu surga gede? Nggak ada. Tapi kalau kita masuk neraka itu karena adil. Karena adil langkah sing bagus lah. Mulane dukhulul jannati lil fadli wa dukhulun nari lil adli. Qala Allahu yanfa'u as-sadiqina sidquhum radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul 'azim. Qala ngendika sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala, ya Isa wa Isa hadza utawi iki ku yaumu la yuktasabu, ora dikasab, ora dicari, ora dipola fihi indal hada opal khair kebagusan, wala yustajlab lan ora diambil apa nafu kemanfaatan, wala yudfa'u lan ora ditolak apa dzurru kebahayaan. Hari ini tidak bisa orang mencari kebaikan, hari ini orang tidak bisa mencari kemanfaatan, hari ini orang tidak bisa membuang kebahayaan. Tetapi hari ini adalah pembalasan. Jadi yang namanya mencari itu kan saya sudah punya, cari yang lain, ya. Yang tidak bisa, yang ada ini tinggal menunggu bala. Paham? Kita sudah punya amal. Digawe bagus banget, ditambah bisa. Dikurangi amal bisa kayak orang bisa. Jadi ya ini amal ini yang akan menerima balasan. Paham enggak? Itu artinya yaumun la yuktasabu fil khair wa la yustajlabu fihi nafa wa la yadfa'u an dzurri. Kita ada amal naudzubillah. Hari ini pembalasan, bisa juga dibuangnya bisa. Wa la yadfa'u syarr wa la yadfa'u dzurr. Nah, itu namanya. Bal yanfa'u balik manfaati as-sadiqina ing pira-pira kang sidq. Manane siapa? Alladzina wa akay sadaqu kang bener sapa alladzina fin nasyatil ula ing dalam dunia. Apa si manfaati sidquhum kebenarannya as-sadiqin as-sabiqu kadingin lahum maring as-sadiqin fi hadin nasyati kedua ing ikilah kehidupan yang kedua liha ula as-sadiqina mari mongko wong kang bener kabeh ila jannatun. Ya hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidqum lahum jannatun. Ya benar, lahum jannatun. Tapi anak ilahi penting angel itu. Jannatun pira-pira swarga mutanazzihatun kang mutanazzihatil ma'arifi kang bersih-bersih pengetahuane wal haqaiqi ilmune wal haqiqate tajri kang lumaku min tahtiha kang ing sore jannat apa lan haru bengawan sungai-sungai mamlu'atun kang den kebeki bimiyahil mukasyafat kalan pira-pira air mukasyafah wal musyahadat lan musyahadah ningali Allah al musmirati kang membuahkan lil hayati mari kehidupan al abadiyati kang basa langgeng wal baqa ilan langgeng al asarmadi kang langgeng khalidina halal langgeng kabeh fiya ing dalam jannat abadan dalam selawase la tahawaluna ora pindah ora ngali sapa wong anha saking jannat aslan babar pisan radhiya ridha sapa Allah Gusti Allah anhum saking wong itahat mukihim krana nyata kene wong bimaqamis sidqi kelawan maqam sidq wal ikhlas lan ikhlas wa radhu lan ridha sapa anhu saking Allah li salim krana den tekakane wong ila ghayati ma maring katoke barang jubbilu kan den watekaken sapa wong alih ngatasi ma liadli krana arek Allah ya kenal bila tanpa tunggu tanpa ngenti zalika mongkon al-wusulu tumqa wa tahaqquk kenyataan iku wal fawzul azim yaitu kebahagiaan kang agung wal fadlul amim lan anugerah kang sumrambah wal ful jasim lan prestasi Allah kang agung li ahli inayati kedua ahli pertolongan ahli kang oleh pertolongan Allah alfa izina kang merkoli kabeh bahaya kang bahagia kabeh min indi saking kersane Allah biadit martabati lan ikilah martabat al aliyati kang luhur. Qala Allah hadza yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum
Ar-Rum, Ar-Rum. Tuh. Orang ketemu. Bismillah. Surat Al-Hujurat. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Catat, merekalah yang as-shadiqun. Siapa? Alladzina amanu billah wa rasulihi lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Surat Ar-Rum. Ar-Rum pun mau dirisah. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Salah. Surat Ankabut. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menganggap apabila sudah amanna lantas yutraku, dibiarkan saja, tidak saya fitnah, tidak saya uji, tidak saya tes, tidak saya kasih ujian? Oh tidak begitu. Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Saya akan uji. Agar apa diuji? Agar benar-benar kelihatan. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamal kadhibin. Siapa yang shadaqu, siapa yang kadhibin. Dengan adanya ini, hadza minka. Kan begitu? Watiru. Lan tidak ada yang mampu untuk menghilangkan semuanya, ini hanya kau. Ini darimu. Antal ladzi a'taita wa antal ladzi akhadta. Engkau yang memberi, engkau pula yang mampu mengambilnya. Itu kita. Bagi yang lain, waduh, hancur ekonomi. Nah, kan? Itu. Jadi dengan adanya fitnah, dengan adanya ujian, sobat, itu Allah sudah memperlihatkan mana yang alladzina shadaqu, mana yang alladzina kadzabu. Fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Yang shadaqu yang bagaimana? Yang shadaqu yang tadi, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Nah, innamal mu'minuna alladzina amanu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billah. Wa mu'min adalah wong sing iman dengan Allah. Akidah, iman, semuanya dari Allah. Corona dari Allah. Wa rasulihi, syariat. Syariat kan Nabi itu. Syariat kan Nabi diberikan kepada Sayyidina Umar ketika mau masuk ke satu negara dan didengar bahwa negara itu ada ta'un. Nah, sahabat Umar tidak masuk. Kalau kamu mendengar ada daerah ada tahun yang di luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Demi apa itu? Demi kelangsungan jiwa, kelangsungan manusia. Lebih penting. Kelangsungan hidup manusia ini lebih penting. Makanya tidak uji enggak apa-apa. Kalau memang diprediksi dengan Jumat ada yang tertular, ada yang terpapar, nggak usah Jumat. Paham ya? Nah, agama apa sih agama di antaranya hifdzun nafsi. Tsumma lam yartabu, dan dalam akidah dan syariat lam yartabu, tidak goncang, tidak ragu, yakin. Terus
untuk memajukan agama Islam, dia wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jihad bil amwal. Sekarang jihad bil amwal, sedekah qarullah. Nah, itu yang shadiqun. Nah, manfaate alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajadu amma wa anfusihim. Iki manfaate hari ini kata Allah. Qala Allahu hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum. Manfaatnya besok. Mulanya tafsir hadza yaumu yanfa'u shadiqina alladzina sadaqu fin nashatil ula. Sodaku di dalam alam di dalam alam dunia. Sampai tekanin an-nasy'ah di dalam alam akhirat. Nah, ketika sudah demikian, kalau sudah sodaku, awas, sodakunya itu tinggi sekali, lamir tabu sampai yakin, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Jannatun apa jannatun? Dia mendapat al-ma'arif wal haqa'iq. Dia akan mendapatkan apa? Haqa'iq. Hakikatnya sesuatu di balik hijab. Di balik hijab, weru malaikat, weru segala-gala, itu haqa'iq. Itu yang dicari. Yang dicari oleh tingkat eksekutif. Hari kita kan pengennya ini surga mana apel, bukan baik pengen bebadogan mah. Bidadari mah. Ini wadon we karo badogan. Tapi kalau mereka tidak, dia akan sampai kepada al-ma'arif wal haqa'iq yang selama di dunia tidak kelihatan. Mereka akan bisa melihat apa yang tidak ada dalam dunia. Mala ainur ra'at wala udhunun sami'at. Terus lah pengetahuannya hakikat ini dengan apa? Tajri min tahtiyal anhar, dengan al-mukasyafat wal musyahadat. Dengan mukasyafat, terbukanya hijab antara zahir dan batin, antara hissi dan maknawi terbuka. Di mana kalau sudah melihat al-mukasyafat al-musyahadat, melihat haqa'iq, ini namanya al-baqaul abadi. Kelanggengan yang abadi ini haqa'iq. Lihat. Jam sekarang yang kuat tidak ada, hanya Gusti. Semua takut, semua cemas, semuanya khawatir anak corona, istri khawatir anak corona, ini anak khawatir anak corona. Siapa? Hanya Allah. Sebelum ada corona, orang hanya berkutat politik, duit, jabatan, senjata, terus itu saja. Lupa bahwa Allah itu ada, itu lupa. Padahal Allah sudah banyak. Longsor maning, gempa maning. Itu ada Allah sebetulnya, tapi lupa mereka. Begitu, karena hanya di sana longsor, di sini tidak. Hanya di sana gempa, sini tidak. Coba sekarang semuanya diam semuanya, takut semuanya. Hanya Allah satu. Hanya Allah satu. Yang lain selain Allah tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kemampuan. Semuanya takut, semuanya. Nah, itu namanya tidak ada secara hakiki, tidak ada. Berarti yang ada secara hakiki hanya Allah. Ya anak, tapi anak mau menjadi apa? Dokter sing mati 35. Dokter mau percaya pada dokter sekarang? Saya sakit, pokoknya kalau ke dokter itu sembuh. Dokter mati, bagaimana percaya? Tentara mati, polisi mati. Ayo sekarang mau percaya pada siapa? Itu artinya jangan percaya pada manusia, pada Allah. Tapi juga dengan prosedur-prosedur yang rasional, menurut perintah pemerintah. Tapi hari ini, jam ini, bulan ini, saat ini, yang ada secara hakiki hanyalah Allah. Nah, kalau sudah mengenal hakiki itu keabadian. Silakan duduk hakiki, mati berarti abadi apa betul? Mati. Allah hakiki, Allah abadi. Nah, ketika kita itu kasyaf, terbuka, di sana melihat hakiki, itu namanya kita melihat keabadian. Nah, ketika yang dilihat abadi, yang melihatnya juga abadi, maka alladzina shadaku, mereka abadi fil jannah khalidina fiha. Paham? Abadi.
Kenapa abadi? Karena sudah melihat hakiki. Kita nggak ada. Ini punya saya. Kalimat punya saya berapa tahun? Lebih dari 80 tahun. Ini siapa? Ini punya saya. Coba disuruh mati sudah tahun. Setelah saya mati, apakah masih ada kata-kata ini punya saya? Ini punya dia. Berapa tahun kalimat punya dia? Setelah 70 tahun dia mati, apakah masih ada ini punya dia? Bukan. Berarti tidak ada secara hakiki. Kembali milik Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma. Mulai terakhir ayat lillahi mulkus samawati. Semuanya milik Allah. Semuanya enggak ada, hanya Allah. Luar biasa. Nah, kalau sudah masuk melihat hakiki, semuanya mukasyafah, apa yang ada? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho, wong seneng. Radhiyallahu anhum wa radu. Kapankah radhiyallahu anhu? Ketika sudah melihat hakiki. Kalau sudah melihat hakiki adalah khalidina. Bilang sirah, ya itu hakiki, bakal mati sirah. Sirah dalam isunya bukan hakiki. Tapi ketika terbuka mukasyafah bil mukasyafah wal musyahadah, melihat itu hakiki, itu namanya abadi. Kalau abadi khalidina fiha, ya, luar biasa. Tuh, mulanya semuanya dari awal sampai akhir hanya Allah. Allah mengunci. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala yus'ab'adu lan ora den wilang adoh minallahi saking Allah apa amsalu hadil karamati. Pira-pira padane ikilah pira karamat kemuliaan ma'arbabil wala sartane pira-pira kang anggene sifat kekasih Allah al-badinina kang mengeluarkan kabeh mengorbankan muhajahum ing pira-pira jiwa wong fi suluki thariqil fana ing dalam ngambah jalan fana. Syabdul Qadir enak teman bahasa. Tidak aneh. Jualai tabadu, tidak aneh dilihat dari segi Allah bahwa karomat yang demikian, melihat surga dan lain sebagainya. Tidak aneh karena mereka al-badilina muhajirun fi suluki thariqil fana. Karena mereka di dunia telah mengeluarkan, mengorbankan semuanya, pemikirannya, badannya, hartanya semua fi suluki thariqil fana untuk mencapai jalan fana, jalan ketidakadaannya kita yang menemukan keabadiannya Gusti. Sebab kenapa? Sebab lillahi mulkus samawati wal ard. Masya Allah. Karena lillahi kutu-kutu Allah mulkus samawati utai kekuasaan tir-pira langit wal ardi lan bumi idharon krana nglahiraken watas idhar kelawan nglahiraken watas sarufan lan ngatur wastiqlalan lan dheweke semuanya milik Allah. Mau gempa, mau meledos, apa jadi Gusti Allah. Selagi corona, gunung Merapi meledos, apa jadi Gusti Allah. Wa malan perkara lan makhluk fina ka ana ing dalem as-samawati wal ardi dalem kawanat sing pira-pira barang kang den wujudaken falahu maka itu kudu Allah at-tasarrufu menggunakan mengatur fiha ing dalem as-samawati kaifa yasha halaqaya pengersakan sapa Allah hasba iradati kelan milang-milang kersane Allah wa ikhtiyari lan pilihane Allah. Terserah Allah. Nah, kalau terserah Allah kita sih nurutin Gusti Allah jare Allah carane mungkin ya nurut. Kapan ana musibah wabah toki carane tadarru ya ayo tadarru wa huwa ti Allah bidzati kelan dati Allah ala kulli syai'in sabazan suci min umumi muradati saking umume kira-kira kersane Allah wa maqdurati dan kang kandeng kersakan Allah iku qadirun dan kang kuasa. Allah dengan zatnya kepada Allah qadir kepada semua muradat, semua makdurat. Falahu maka ikut Allah boleh saja ayyusila ingin tenakakan ayyusila iku utayen tok nakakan supaya Allah khullas ibadi ing pira-pira murni ing pira-pira pilihane pira-pira hamba Allah ditekakan ila fadhaif fana'i maring hamparan fanae Allah. Ya Allah, hamparan fana itu fana bisa fana Allah tidak ada. Hamparan yang kalau orang masuk ke situ siapapun fana, yang ada adalah Allah. Itu artinya fana'i fadha'i fana'i hamparan fana'i Allah. Dudu Allah fana hamparan fana milike Gusti Allah. Biifnaihim kelawan menfanakan ibad
menfanakan an huwiyatin saking keasorane, kehinaane, kebinatangannya, kebasyariane, hawa nafsu ibad al batil kang batil wa ibqaihim lan netepaken al ibad bihuwiyatihim kelawan huwiyah ibad al haqiqiyah tapi kang bas haqiqiyah asariyah kang merembet asariyah kang kang menguasai al-zahirati kang zahir fil aqwan dalam pira-pira kaun. Allah qadir. Maknanya qadir sampai mana? Allah bisa dan sesuka Allah mendatangkan khullasul ibad, uang-uang pilihan Allah didata kepada fadail fana. Apa fadail anak? Allah punya fana, siapapun masuk ke situ jadi fana. Arti jadi fana, dengan dia masuk situ dia akan musyahadah, akan mukasyafah. Yang dilihat bukan apa-apa kecuali Allah. Itu namanya fadail fana. Khatimatus surah. Alaika natapana sira ayyuhal muhammadiyyu he umat kanjeng nabi al mutawajjihu kang madhep di martabatil fana maring tingkatan fana al musmiru membuakenil baqail abadi maring kelanggan kang abadi natepana syukrana sa'ika ing mensyukuri amale sira wa ausalaka lan akan apa amal ing sira ila ghayati mubtaghaka maring katoge harapan sira kepengenan sira antaj ala yen dadekaken sira qarina ka ing kancane sira aridha ing ridha fi jami'i ma indal sakabehane barang jaro kang lumaku alaika ing sira minal qada'i nyatane qada. Kullu ma karena uti sabar-sabar barang jadi kang lumaku apa ma fi alamil akwani ing dalam alam piro-piro akwan alam dunia wal fasadi alam kehancuran iku innama huwa ain kustani utawi ma iku ala muradillah ing atas kehendak Allah. Semua yang terjadi di dunia ini kehendaknya Allah, termasuk corona adalah kehendak Allah. Wa maqtadha masyiati lan patrapane keharusane kersane Allah hasbat tajalliyati kelan milang-milang tajalline Allah al jamaliyati kang basa jamal wal jalaliyati lan basa jalal wal lutfiyati kang basa walas wal qadiyat kang basa mesesa. Di dalam corona ada dua, ada tajalli al jamaliyah, ada tajalli al jalaliyah. Mana jalaliyah? Mereka sakit, mereka menyesal, mereka sumpek, mereka wah rugi itu. Ada jamal, ya Allah kula kata salah nyuwun paampun dan Gusti jamal. Tajalliyat lutfiyah, lutfi welas asih, ya Allah nyuwun rahmate Gusti lamun kedah mati samangke kula ridho asal kula mati dipuridhoni panjenengan jamal. Nah ana wong mati gawe dikubur dheweke masih urip bae. Ada penolakan ya Allah kan dheweke penang penyakit pun mati ditolak larang dulu dheweke. Wal arifu uti wong kang makrifat iku idza tahaqqaqa nalikane nyata sapa arif maqam ridha kan maqam ridha Allah huwa kang ti maqam kuliah ya maratib bil ubudiyyah kekatogane pira-pira tingkatan ubudiyah iku faqat khalisa maka teman-teman selamat lepas sapa arif anil idhafati sang idhafah mutlaqan secara mutlak. Wa matartafa'ala sumasane munggah ilang wa sumasane ilang idhafatu pira-pira idhafah la yasyushu maka ora nyampuri ing wong apa asra'u seneng wa dharra'u susah wal ladzatu lan ora enak wal fana lan ora fana. Id kullu dzalik karena utis kabehane sama-sama mengkono kabeh iku min lawazimil imkan sing pira-pira ketetepane imkan wa amaratil bu'di lan pira-pira tetengere adoh. Was wahai umat Muhammad yang ingin mencapai makom fana, di mana kalau sudah fana adalah di sana adalah al-baqaul abadi. Kamu bersyukurlah tentang amal-amal kau yang telah menyampaikan engkau kepada ghayatul mubtagha, kepada tujuan yang utama. Yaitu ridho menghadapi menerima segala yang ditakdirkan Allah. Id kullu ma yajri fi alami aqwal wa wasat inma huwa ala muradil tadah masyiati.
Apa yang terjadi alam ini adalah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan yang dimaui oleh Allah. Dan hal itu sesuai dengan Allah mempunyai tajalliyat, baik tajalli al-jamaliyah atau tajalli al-jalaliyah, baik tajalli al-alfiyah atau tajalli al-qahriyah. Wal arif idza tahaqqaqa bi qawmi ridha alladhi wa niyati maratibil ubudiyyah faqad khalusa an idhafati bil aqwal. Orang yang ma'rifat apabila sudah tahaqquk dengan maqam ridha, apa ridha? Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ridha apa? Di mana ridho adalah nihayatu maratibil ubudiyyah. Kalau sudah sana ada maqam, maka dia sudah tidak ada idhofah. Apa idhofah? Masdar tak apa. Idhofah itu isun bisa mengkenen sebab mengkenen. Nah, itu arane idhofah. Bisa waras sebab mangan, bisa waras sebab anu. Iki arane idhofah. Semuanya lepas, tidak ada idhofah, hanya satu titik yaitu Gusti Allah. Paham ya? Keluaran idhofah. Wa matartafa'at idhofat, kalau idhofah hilang, maka dia akan tidak resah. Silakan mau asra, mau ad-dharra, mau al-ladza, mau al-fana, karena itu adalah ketetapan Allah dan itu amaratil bu'd. Wong merasakan senang, bu'd. Wong merasakan enak, bu'd. Wong merasakan susah, buat ado, karena ado karo Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, tidak akan merasakan asarra wal dharra wal ladza wal fana. Yang ada adalah fana biridhaillah. Ya. Syamsul qadir. Fa alaika mongko netepana sira antus safiya yang beningaken sira nafsaka. Injuai sirga anjamil amradi, saking sekabiane piro-piro penyakit albatinan kang jero minal ujubi, saking ujub waria ilan riya warruuna tilan kotore ati wal hawa lan nafsu watulazima lan netepi sira al uzlata ing uzwal irada, saking lan melengos an abna dunya, saking penghamba dunia, mereka yang bergelimang dunia, sing ngurusi dunia bae. Wal iltija lan ngungsi ilaihim. Wa anil iltija, benar. Wa tulazima al uzlata wal irada wal iltija lan ngungsi ilaihim maring abna dunya wal mukhalatata lan bercampur bergaul ma'us satana abna dunya. Jangan jauhi. Wa tuqallila lan nyidikakan sira an hawaijika sing kebutuhan-kebutuhan sira wa hududi kalan pira bagian sira siwa saddiju'atin, saliyane untuk menutup kelaparan, wa kinnin wa libasin lan panggonan walisan pakaian, kaifat tafahhala kaya apa sesuai apa saddu. Jangan urusi kebutuhan yang macam-macam, cukup bagaimana tidak lapar, bagaimana punya pakaian, bagaimana tidak kehujanan, cukup. Wa alaika lan netepono sira anturawidha ing yen to biasa akan sira nafsa kang awak ing nafsu awak sira fi zawiyatil khumul, ing pojok kekhumulan. Khumul apa? Tidak kan wakinil qanaati lan simpenane atau pangkuane sifat qanaah. Terima wa manzilil faragh lan kedudukan lan panggonane faraghu kekosongan itu sudah tidak bercampur dengan orang lain. Wa iya kalan wa sira antus sahiba yen to ngancani sira ma ahli ahwa sarta ahli hawa wa turaji'ahum lan baleni sirahum ahli hawa siyama fil umuri luwi-luwi ing dalam pira-pira perkara allati tata'allaqu kang gumantung apa umur bil ma'asyi kelawan kehidupan al musta'ari kang sedelan. Wa kullan anasira fi waratid dunya ing dalam dalan dunya ka'annaka gharib, ka'annaka kaya sira gharibun wong kang asing. Kamu bukan orang sini. Kalau bukan orang sini, ya kenapa lama-lama di sini? Laisa orang niku lakatu sira ulfun enak wa mu'anas lan senang ma'aman sartane wong fiya kang ana ing dalam dunya wa malan bar fiya kang dalam dunya. Wong asing ya laka kenalan apa wis sedelat bae. Au ka'abir sabilin atau wong kang kaya wong kang liwat dalan. La ruhu fiha apa rode mangkat sore sapa wong fiya ing dalam sabil wa yaudul manggon wa qororin lan netep ya wong liwat dalan. Wakil jumlah kelawan jumlah sirok nafsak aku di sini piro kang antene dirimu coba dihitung
dianggap kamu adalah di dalam kuburan. Waf'al lan lakona sira mitlama ing padane barang itu kang nyaksani sira minum sang sabil kubur bin nisbati kelan masih bakat dunya maring dunya. Wong ning kuburan maning dunya priben. Bal mautu kabar mutai matine sira al iradi kang basa iradi la buddha apa yaku la iku la buddha mesti ayakune ana apa mautu kok iku arah kok. Luwi fi qat'i'aluki luwi dalam fi qat'i'aluki dalam medhot ing hubungan wa tarikil ma'lufi lan ninggalaken kesenangan minal mauti suri ketimbang mati suri. Mati iradi iku mati kang apa ya wis terang nang winane ka. Mati suri mati nglimpang jejeran mati suri. Mati iradi ku haji maknawi wis lah. Li anna taru amwati kana setune luwi akeh kana setune akeh pira mati bil mauti suri kelan mati kang rupa bentuke mati temenan iku ya khrujuna padha metu sapa amwana dunya saking dunya mutahassirina khale tuna kabeh bi hasratin azimatin kelan ketunan kang agung wal arifu te wong kang marifat al mutahaqqiq kang nyataaken bi martabatil mautil iradi kelawan tingkatan mati kang basa iradi iku lau iku tekedi al arif mastar tu kebahagiaan waladatul keenakan bi haitsu law anda sekana lam kembali sapa al arif ala ma ing atase barang alaika ana kang tapi ngatasen la taghammama yaktine katutupan yakti susah sapa arif bal halaka balik mati sapa arif khaufan krana wedi. Apa senenge wong arif mutahaqqik dengan mautul iradi apa dari Gusti Allah itu seneng. Mautul iradi apa dari Gusti Allah pasrah seneng. Artinya kalau dikembalikan ke dunia dia susah, taghammam susah bahkan mati mong ning dunia maniku. Falaka mangko netepana sira antusyamirentaan apa cangcut tali wondo semangat sira nyancut nalenana sira zailaka ing tali sira anha saking dunya waladat ya saking alang pir anake dunya bil maroti kelawan sekaligus watu dawi malan netepi sira al istifadati ngal faidah wal istirsyad lan ngalap petunjuk min kitabillah saking Al-Qur'an wa hadits Rasul piro hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa multaqatatil masyayikh lan piro-piro dawuh-dawuh piro-piro syekh al-idhami kang agung-agung alatis tambatuha kang mengambil sapa masyayikh ing multaqatat minha saking ahadits lan kitabillah bisa yin balihin kelawan usaha balin kang tinggi. Syakara muga-muga nrima sapa Allah Gusti Allah masa yang pira-pira usahane al-masyayikh. Wa tasarruf gunakan sira anana azmika ing kendali kemauane sira amma saking barang wa tusri wa tasrifa lan ngenggokaken sira anana azmika ing kendali azame sira kemauane sira amma saking barang siwa kang saliyane mutamasyayikh minal abatil sing pira-pira kebatal azzaifati kang asor atau kang rendah kang ilang al mansubati kang nisbatan ila ashabil hujaji mari pira-pira andene pira hujjah wal istidlali apa ahli hujjah adu dalil be aja konon Adzalina kang sesat kabeh bitagrirat yang kulim kelawan tipuane pira-pira akale wong alqasir kang cendek an manhajil haqi saking aturan kang hak wa mahijjatil yaqin lan dalam keyakinan manane wong niku ngadep kehidupan niku ana loro anak kang min kitabil wa ahadil ruli anak kang minal abatil zaifa jalana muga-muga dadiaken ing kita sapa Allah Gusti Allah mimman saking wong ayyada ujidakan dan kuat akan semua man min indihi saking ngersane Allah fata ayyada maka dadi kuat sapa man wa atlaqalan lakan sapa wong anana azmihi ing kendali azame wong nahwal haqi ing are Allah kang hak wal metaqayyad lan ora kaqayyidakan sapa apa wong untuk tegese ora karepe dhewe tegese ora apa ya ora membatasi bimane kelawan anugerah Allah wajudi lan sifat lomane Allah ada tangannya tambahi mungkin kita bilang kak wis bayar wallahu a'lam al-fatihah.